mahimong kahimtang sa ilang mga kinabuhi. Lord, we trust you, Father God, sa ilahang kinabuhi, Lord. And Lord, padayon, Father God, na sila mahimong blessing sa ilahang pamilya, Father God. And Lord, ikaw padayon mag-bless, mag-auban, Father God, sa tanang bata, Father God, nga member ani nga ministry, Lord Jesus. Lord, sa tanang nga mga nag-sponsors, Father God, ikaw padayon mag-bless. Lord, all glory and honor belongs only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy. Ay, pagayag ay ha. Kunya, pagayag mo siya ka. Tay, magpakuha mo siya yung birthday. Oh. Bert! Oy, ayaw sa ako sa iPhone. 1, 2, Tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 29 nagkikuha. Kaday, dali. Kuha, B. Jury na. Kuha na. Can you get my bag? Or do you have coins there? My bag, yes. Na ako din. So, tulog ka book akong kuan. Tagaan. O, palakpakan si Ate Jorena. Roma 6:23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak kan Kristo Jesus nga atong Ginoo. Very good, Ate Jorina. Mga John 3:16. Genesis 1:1. Sa Genesis 1:1. Genesis 1:1. Tindag, tindag. Tindog. Tindog. Ah, very good. Tindog, tindog siya. John Eric. Jerome. Si Jerome yun ba to? John Eric. Ay, John Eric. Sunod ako. Very good. Ito si Jamaica. Come on. Okay, very good. Pwede ako adohan ni Julie. May naman ko sa Roma, Genesis na. Alright. Anong verse mo? Okay, tindog. Hebrews 13 verse 18. Christ is the same yesterday, today, and forever. Wow. John 14 verse 8. Just stay up. Sige, mo lang ito. Usa lang, usa. O, next Ate Jorena. Naka pa? Genesis 1:27. Ang Genesis na 1:27. Atong Genesis 1:27. Genesis lagi. Genesis 1:27. Busa gibuhat sa Dios ang tawo lalaki o babae. Ayun. Okay, sa paman. Okay, let's pray our food. Kesa may gusto mo for dali. But I have a verse before that. So Matthew 18, verse 19. If you, listen, kids. Listen. Matthew 18, 19. If you meet in my name, I'm in the middle, says Jesus. So Jesus is also here. We want to welcome him for the food and, Yes. and bless the food and thank him for the food, okay? So let's pray. So you pray. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang kamay ng kamay. Iyoko, apolo. Ibigay sa mga mata.
Okay, thank you, Lord God, for this wonderful day. Salamat, Lord. Sa mga bata, Lord, ani, Lord God. Salamat usab, Lord. Kay Pastor Sean, at kay Ate Julia, at saka kay Steve. Salamat, Lord God. Sa imong grasya, Lord God, kay matagadlaw ka na mo, na safe and sound, Lord God, o walay mga sakit, Lord. Kani mga bata, Lord. Salamat, Lord, silang ginikanan, Lord God, na ilang silang ilaha silang kuanan, Lord, nga muari sa ministry, Lord. Bless their family, Lord God. Also bless the food na walay masayang, Lord God. We glorify you in your mighty name. Amen. There's a basketball league.